Beng, si Smoke. Tawag ko si tita. Ayan si tita. O, si tita Beng. Huwag mong awayin si Doc. Tita Beng. Ah, ito na, oh. Baka makablot si Doc. Tita Beng, oh. Ayan na si tita Beng. Nagre-ring na, oh. Tita Beng. Takot kay tita, eh. Ay, may kinakatapakan ng tita. Sige, parating na Ayan si na. tita. Wala yan. Pag ganitong age na, huwag niyo nang pakain. Atay, ma'am. Pag Eh si tita ba naman atay daw ng atay? 5. Pwede pa po yun, Dok. Opo, pag ganyan age, wag na po, ma'am. Isanayin nyo na talaga. Dog food? Dog food na, ma'am. Opo. Yung mag-holistic na lang kayo, ma'am. Medyo maalat din po kasi yung Aussie, ma'am. O yun, holistic na. Holistic talaga yun sila. In-alternate ko lang Dok sa Aussie kasi Mas gusto nila yun. iba yung amoy ng Aussie. Opo. Pero ang problem kasi damo na mas